السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات كويزين آسيا. عواشركم مبروكة. ان شاء الله هذا النهار غادي نقدموا قلب اللوز الاصيلي، طريقه ناجحه 1000%. هذا قلب اللوز بدون لبن كيجي هشيش وكيجي بحال المحلات. ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو الى الاخر وغادي تكون معكم الوصفه ناجحه. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose la recette traditionnelle de qalb al-lawz. Je vais vous le montrer donc étape par étape afin de le réussir. Donc c'est un qalb al-lawz inratable, il est vraiment facile à préparer, bien sûr si vous suivez les conseils et les étapes. Donc c'est un qalb al-lawz que je fais depuis des années, j'ai tout testé, mais celui-ci c'est le meilleur et donc le qalb al-lawz traditionnel inratable. Alors pour la recette, j'ai pris 1 kg de gros semoule et 3 verres de sucre en poudre. Donc là, je mélange la première étape qui est très importante. Donc bien mélanger le sucre et la semoule. Donc c'est de la grosse semoule. Ensuite, on rajoute 5 cuillères de beurre fondu et on refait la même chose. هنا درت كيلو ديال السميده الحرشه يعني لا غروس سمول، ودرت معاها 3 كؤوس ديال سنيده وخلطتهم مزيان. يعني ديك المرحله خص ضروري بها دخلوا داك السكر مع ديك السميده حتى ما يبقاش يبان داك الحبيبات نتاع السكر. من بعد تزيدوا 5 معالق نتاع الزبده مذوبه كما شفتوا، وغادي نعاود ندير كيف يعني نبقى نخدم ديك السميده مع داك السكر وداك الزبده. من بعد ما خدمتهم مزيان غادي نجيب واحد الكاس اللي غادي ندير فيه نص ما زهر ونص ديال الماء، الماء بارد يعني الماء عادي. ولا درت فيه نص ديال الماء وغادي نكمل بالماء زهر هادو باش نسقيو هذيك السميده. Donc ensuite, une fois qu'on a travaillé le beurre, le sucre et la semoule, je prends une tasse, je prends donc un demi verre ou demi-tasse d'eau et ensuite on complète par le fleur d'oranger. Donc comme c'est clair, là je reprends ma semoule et je la travaille au fur et à mesure avec donc ce mélange d'eau et du fleur d'oranger. هنا من بعد ما خلط داك الماء وما زهر غنجيب ديك السميده ديالي اللي خلطتها كما شفتوا معايا وغادي نبقى نخدم على هاد الطريقه حتى نحصل يعني حتى نشربها مزيان. فوالا زهر مع داك الماء ومن بعد غادي نغطيها بواحد السلوفان. يعني هاد القلب اللوز الاصيلي كيتخدم على 2 طبقات. يعني كنديروا الطبقه الاولى يعني كنشربوه بهداك الماء وما زهر، نخليوه يرتاح الليله كامله ولا نهار كامل يعني باش تعطي لكم النتيجه. ضروري يرتاح يعني ما يبقاش سي با اكسبريس، يعني ما غاديش نديروه تمتم. غادي نخدموا هذيك لا سمول ديك السميده ونخليوها ترتاح الليله كامله وغدا نكملوا يعني الوصفه ديالنا. Donc là, une fois que vous avez bien travaillé la semoule avec l'eau et le fleur d'oranger, vous couvrez et vous laissez. Donc il faut c'est très important de laisser reposer toute une nuit. Ensuite, au même moment, une fois que j'ai couvert donc la semoule, je vais faire mon sirop. Donc le sirop, il est préférable de le préparer également la veille pour qu'il refroidisse. Donc là, j'ai pris le reste du sucre, un peu de fleur d'oranger, 1 litre d'eau et un citron pour faire le sirop. Et pour donc je vais mettre la cannelle. Vous pouvez la mettre ou pas. Donc là, après la cannelle, ça reste un choix. Mais moi, comme j'aime le goût de la cannelle et donc qalb al-lawz, c'est vraiment très bon. Donc là, je vous redis donc les ingrédients. 1 litre d'eau,
le reste du sucre. Donc j'avais 1 kg de sucre en poudre. J'ai pris 3 verres dans la première semoule et le reste je l'ai mis dans ma casserole avec 1 litre d'eau, une petite cuillère de cannelle, un citron. Voilà, c'est tout. Je vais mettre tout ça sur feu moyen. Et une fois que ça commence à bouillir, vous éteignez et vous laissez reposer, donc refroidir plutôt, pareil, toute une nuit. Donc là, le lendemain, on reprend notre semoule de la veille et on va continuer donc le travail de سوق البلوز. دونك كيما شفتوا معايا ديك السيرو درت فيه يطرو ديال الماء ودرت يعني داك السكر اللي كان شاط ودرت معاه ليمه وحده وشويه ما زهر وخليته يطبخ وخليته يبرد، يعني باش هذاك هو السيرو ديال قلب اللوز. هنا هاد النهار غدا ليه يعني بات الليله كامله وهو هكا. دونك غدا ليه ليله كامله من بعد غدا ليه يوم. دونك غادي نخلط هذيك العناصر كما ديك السميده على هذا الشكل، وغادي نزيد فيها شويه الماء وما زهر باش يعني باش تخفف شويه وتكون عندي النتيجه ناجحه. فوالا زدت لها شويه الماء وما زهر، يعني غير شويه، يعني ماشي بزاف، غير واحد النص نتاع الكاس. وفوالا راني نخلطها هكا مزيان على هاد الطريقه، وغادي من بعد نديرها في الصنيوه ديالي. Donc, ensuite, le lendemain, vous reprenez votre semoule et vous remettez donc un peu d'eau et un peu de fleur d'oranger. Donc, en tout, à peu près un demi-verre. Ensuite, vous retravaillez à nouveau la semoule et vous allez donc la mettre directement dans le moule à قلب اللوز. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel moule. Alors pour voir que voilà, l'astuce c'est en fait c'est prendre un peu de pâte dans votre main et si vous avez à faire une petite boule, c'est que c'est bon, vous pouvez l'étaler dans le plat. Donc voilà, l'astuce du jour c'est pour voir, c'est donc قلب اللوز est prêt à être étalé dans le moule. Vous mettez une petite boule comme ça et si ça va, donc c'est que c'est bon. Donc ensuite je vais beurrer mon moule et je vais mettre donc cette semoule. Donc la semoule, vous la mettez de cette façon là, ça sert à rien de l'écraser, donc essayez de faire qu'avec les bouts de doigts sans l'écraser. Il faut que ça soit aéré pour donc pour réussir ce قلب اللوز, très très important. Ensuite, vous prenez la cuillère ou une spatule et vous faites donc toute la façade, vous corrigez la façade. Il faut que ce soit, voilà, ce soit égalisé un peu partout. Une fois qu'on a fait ça, on prend le beurre fondu et on va mettre sur toute la surface, avant même la découpe. كما شفتوا معايا من بعد ما خدمت ديك هذيك لا سمول، يعني ديك السميده، زدت لها شويه الماء والماء زهر حتى تبقاو تحصلوا بلا راها يعني تقدروا تجمعوها في يديكم وصافي. غادي تجيبوا الصنيوه وغادي ديروا فيها هكا. ديك الصنيوه غادي ماشي يعني ما تقرصوه ما والو، غتحطوه غير هكاك غير بالاصابع ديالكم. ومن بعد درت له الزبده الفوق وقطعته ودرت له اللوز وصافي درته في الفران يطيب لمده، درته في 180 درجه، يعني الفران تاع الضوء. وكي يحمر هكا كيما تشوفوا مباشره غادي نجيب داك السيرو اللي كان ليله كامله وهو بارد، يعني خليته برد، غادي نديرو الفوق، يعني فوقه كيما راكم تشوفوا. غادي نسقي داك يعني داك قلب اللوز وصافي. خليته رجعته في الفران والنتيجه كتكون رائعه ناجحه 1000%. هاد قلب اللوز انا كنديرو كل يعني شاك رمضان، غنديرو 2-3 تاع الخطرات في الشهر. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا راه كلاو به الدراري ديجا. دونك Donc une fois que j'ai enfourné mon قلب اللوز à 180 degrés,
Une fois sorti du four, directement on met le sirop et on obtient un magnifique résultat. Donc c'est un qalb al-lawz inratable. N'hésitez surtout pas à tester la recette, elle est inratable.